जदि आपण बिजनेस करचंती ताहले आपण बैंक रो ऋण केमिति सहज भाବରେ ନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ବିନା ସୁଧରେ ସେଇଟା ପୁଣି ନେବେ ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟିଆରୁ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହେବ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛି ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ସମୟରେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ନୂଆ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ତା ସହିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ହାତରେ ଧରିଥିବେ ତା ସହିତ ପାସବୁକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ କିଛି ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ ଲେଖିକି ଆମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା MSME ଉଦ୍ୟମ ଯେମିତି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟଟି ଆସିଯାଇଛି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବୋଲି ଏଠି ସାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିମ୍ରୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଏହି ଲିଙ୍କଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୟେଟ୍ MSME ଏ ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଲ ବୁଲେଇଥିଲି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଯାହାକି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମର ବିଜନେସ୍ର ନାଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇକି ଆପଣ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ OTP ଆସିବ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ OTP ଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ଏମିତି ହେଲା ପରେ ପାନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ନିଜ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟି ଯାହାକି ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ପାନ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ABC 1 2 3 ଏମିତି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ସେ ହିସାବର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ସେ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ ରହିଛି ସେଇ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ ଏଠି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପାନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପାନ୍ର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାନ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏଭଳି ହେଇଯିବ ତାପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଭଳି ଆସିଯିବ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ITR ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ନଉଥିଲେ ନ କରିବେ ତାପରେ ଏଠି GST ନମ୍ବର କରିଛ କି ସେଇଟା ପଚାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟେସ୍ ଥିଲେ ୟେସ୍ କରିବେ ଯଦି GST ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ କରିଦେବେ ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ସେ ନାଁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଇମେଲ୍ ID ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିବେ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଆଗକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି ଆମେ OBC କି SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସେଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି SC ଥିଲେ SC ST ଥିଲେ SC କରିବେ ମୁଁ OBCରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଜେଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ସେଇଟା ଦେବେ ତାପରେ 10ରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବିଦ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବେ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ ନଥିଲେ नो କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର ନାଁ ଲେଖିବେ ଯେମିତିକି ମୋର ଷ୍ଟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ନେମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମ୍ ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ନେମ୍ ତାପରେ ଏଠି ଷ୍ଟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ଆଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଉସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ବୋଲି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ
तापर टिके वेट कलापर एठी आमर आसी जाइछि चाहिले डिलीट भी करि परिबा। नेक्स्ट आमको लोकेशन प्लान रो लोकेशन कोन सेटा यूनिट नेम सिलेक्ट कर देले तापर आमर फ्लैट डोर नेम देबा को पड़िबो ए पाखरे। तापर एतिकी हला पर नेम ऑफ प्रेमिस बिल्डिंग किंबा आपणकर जो जगह थिबो सेटा डिटेल्स देबे विलेज नेम देबे ब्लॉक आपनको देबा को पड़िबो। तो देखो मु फिलअप करी चलुछि आपण मध्य फिलअप करंतु ए भली भाबरे ब्लॉक दे देले तापरे रोड स्ट्रीट लाइन एटा देले चलिबो न देले भी चलिबो आउ सिटी देबे तापरे आपणकर सिटी पिन कोड स्टेट ओडिशा सिलेक्ट कर दोछि तो ओडिशा सिलेक्ट कर देछि आउ तापरे डिस्ट्रिक्ट नाम दे देबे आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट थिबो से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देला परे एठी लिखुछि ऐड प्लांट आपण प्लांट एठी ऐड प्लांट उपरे हमको क्लिक करबा को पड़िबो। तो देखंतु मु डिटेल्स दे दिछि ऐड प्लांट उपरे मु क्लिक करिछि लोडिंग हला परे हमर प्लांट एठी आसी जाइछि आउ डिलीट करिले भी करि परिबे आउ नो ऐड करि परिबे। तो देखंतु ए बली भाबरे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज आपण ऑफिस रो जदी एड्रेस देबे एठी आपण माने एड्रेस दे देबे जेमिति कि आपण डोर तापरे विलेज ब्लॉक रोड सिटी पिन कोड देबे आपण स्टेट दे देबे तापरे डिस्ट्रिक्ट एठी सिलेक्ट कर देबे। एतिकी हला परे आपण मानकू एठी गोटे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोली आसुची आउ से ऑप्शन केमिति आनिबे देखंतु ए ऊपर आमे क्लिक कर देला परे गेट लैटिट्यूड ऊपर क्लिक कला परे एठी आसी जीवो गोटे मैप आउ आपण को डिस्ट्रिक्ट रो सेटा आपण मानकू सिलेक्ट करबा को पड़िबो। तो देखंतु ए वाली इंटरफेस आसुची आ तले आपण माने देखि पारिबे मैप आपण जो डिस्ट्रिक्ट रहितबे से डिस्ट्रिक्ट ऊपर क्लिक कले आपण मानकू एठी लेखा जाइछि मध्ये जदी आसु नाही F5 मारि करी रिफ्रेश मध्ये करि पारिबे। एमिति सिलेक्ट कर देले सिलेक्ट कला परे एठी कोड आसी जाउछि कोड आसिला परे ऊपर हमकू ओके ऑप्शन आसुची ओके ऊपर हमकू क्लिक करबा को पड़िबो। एठी पचारुछि आपण को प्रीवियस ईयर जो रजिस्ट्रेशन होइथिले सेटा देबे नहले एनए रे क्लिक कर देबे टाटास एंटरप्राइजेस रा आपण रजिस्ट्रेशन केबे करथिले सेटा देबे तापरे आपणकर बिजनेस सेटा आपण प्रोडक्ट करूछंती कि सेटा देबे मु प्रोडक्ट करू नाही मु सर्विस दोछि सेति पई नो ऊपर क्लिक कर देछि रजिस्ट्रेशन नंबर जोटा आपण केबे ठारू चलेछ से रजिस्ट्रेशन नंबर देबे तापरे बैंक डिटेल्स आपण मानकू देबा को पड़े बैंक नेम आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट नंबर दे देबे एठी आ तापरे आपण का मजूर एक्टिविटी ऑफ यूनिट जदी आपण मैन्युफैक्चरिंग निजे तयारी करछंती ताहले मैन्युफैक्चरिंग दे देबे नहले सर्विस रे आपण माने क्लिक करिवे। तापरे एटा लोडिंग हेबो लोडिंग हला परे मजूर एक्टिविटी अंडर सर्विस केमिति टाइप रो सेटा नॉन ट्रेनिंग रहिछि आउ ट्रेनिंग रहिछि मु ट्रेनिंग दे देली तापरे नेशनल एटा आपण माने एनआईसी रो एठी कोड देबा को पड़िबो बोली एठी कहआ जायछि आपण को एनआईसी कोड रो गोटे ऊपर वेबसाइट रो शो करथिबो एनआईसी कोड सेठी क्लिक करिकि आपण एनआईसी कोड हिसाब रे आपण को बिजनेस से हिसाब रो आपण मानकू कोड एठी डालिबा को पड़िबो। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कि सर्विस सेटा आपण माने दे देबे किंबा ट्रेडिंग सेटा दे देबे तापरे एठी हमको सर्विस ऊपर क्लिक करिवार थिला करदेली तापरे एठी एनआईसी 2 डिजिट कोड ए 2 डिजिट कोड रे आपण को बिजनेस सेटा आपण माने सर्च करिवे देखिबे आपणकर को टाइप रो बिजनेस सेटा आपण माने एठी क्लिक करबा को पड़िबो। ताहले जदि आपण भूल रे अन्य किछि देउचंती आउ बिजनेस जहा कि लोन पई एप्लाई करछंती सेटा हेबो नै आपण जो काम करछंती से हिसाब रे देबे तापरे 4 डिजिट कोड एटी आपण माने एनआईसी रो 4 डिजिट कोड एटा आपणकर आसुची कि सेटा देखिबे मु अन्यटा दे देथिली तो पुनी थरे मु देखुची मोर जो बिजनेस रहिची से ऑप्शन मु करेक्ट क्लिक करूची तापरे एठी क्लिक कला परे एठी 4 डिजिट कोड रे आउ थरे क्लिक करबा को पड़िबो आउ को काम करूची सेटा देबा को पड़िबो। जदि साइबर कैप थिबो साइबर कैप मु दे दोची एठी देखंतु एटी अदर इनफॉरमेशन सर्विस इटीसी हला 5 डिजिट कोड एनआईसी 5 डिजिट कोड रे ऊपर हमको क्लिक करबा को पड़िबो आउ तापरे एटी साइबर कैप रे मु क्लिक कर दोची एतिकी हला परे ऐड एक्टिविटी रे हमको क्लिक करबा को पड़िबो। एक्टिविटी भी ऐड हे गला तो देखंतु ए वाली भाव रे आसुची तापरे डिलीट भी करि परिबे चाहिले आउ पुनी थरे फिलअप करि परिबे जदि अलगा करिवार चाहुतले तापरे मेल कि केते जण आपण सेठी काम रे लगै चंती सेटा एठी देबे मेल केते जण फीमेल केते जण अदर केते जण टोटल एठी शो करिवो तापरे एठी टिक चिन्ह मारा जायछि तो आपण को किछि करबा को पड़िबोनी। नेक्स्ट आपण माने एबे आपण मान को एठी देखिबा को पड़िबो जे रिटन डाउन वैल्यू जहा कि
एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर 2022-23 रे केते हेतिला सेटा एठी फिलअप करिवे। तापरे एठी आपण माने देखि पारथिबे इक्यू एक्सक्लूशन ऑफ कॉस्ट पोल्यूशन कंट्रोल केते हेतिला सेटा देबे। तापरे एठी आसी जिवो। तापरे एठी टर्न ओवर केते खर्चा हेछि सेटा आपण माने देई देला परे एठी आपण यस नो कोटा देबे सेटा देखंतु। इंटरेस्टेड गेटिंग जदि गवर्नमेंट ई मार्केट अछि ताहले यस करिवे। नो मोर नाही नो कर दिछि। आउ TREDS रे पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन थिले यस करिवे नहले नो करिवे। आउ NCS रे करिथिबे ताहले नो कर जदि रजिस्ट्रेशन करछि यस करिवो नहले नो करिवे। तापरे B2B मोर यस अछि। तापरे ईमेल आईडी अछि कि नाही आपण जो डोमेन रो नै थिबे ताहले यस करिवे नहले नो करिवे। स्किल इंडिया रे रजिस्ट्रेशन थिले यस करिवे। मो नो कर दोछि। तो देखंतु ए बली भाबरे आपण मानको एठी देबाकू पड़िबो। आउ टिक चिन्ह देकी सबमिट गेट फाइनल OTP उपरे क्लिक करबाकू हेबो। एटा सबमिट उपरे मु क्लिक कर देछि। आउ OTP आसी जिवो। आउ थरे OTP मते फिलअप करबाकू पड़िबो। आउ एठी कैप्चा कोड जोटा लेखा जायछि वेरिफिकेशन कोड एठी देकी फाइनल सबमिट रे हमकू क्लिक करबाकू पड़िबो। फाइनल सबमिट रे जेते बेले मु क्लिक कर देछि ए उपरे पॉपअप आछि ओके उपरे क्लिक कर देले प्लीज जॉइट आसी। प्लीज जॉइट आला परे ऊपर देखि पारथिबे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मध्य शो करिछि। ओके ऊपर क्लिक कर देछि। एतिकी हला परे थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टाल। आउ मोर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर टी मिली जाइछि। कॉपी करिकी मु रखुछि देखंतु किंबा लिखि रखंतु किंबा फोटो काढिकी रखंतु। तापरे आपनको एटा चाहिले प्रिंट भी करि परिबे नहले आपण माने उद्यम सर्टिफिकेट केमिति डाउनलोड करिवे देखंतु प्रिंट ऑप्शन आछि। एटा प्रिंट हबा प्रिंट सर्टिफिकेट रे करिवे क्लिक माने आपणकर उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट हे जिवो। तो प्रिंट ऊपर मु क्लिक कर देछि प्रिंट सर्टिफिकेट। तो एठी उद्यम नंबर दे देले अब मोबाइल नंबर दे दोछि। तापरे आपणक मोबाइल रे OTP आसीबो ना ईमेल रे आसीबो सेटा ऑप्शन दे देबे। तापरे एठी मध्ये ऑप्शन रहिछि देखंतु ए सेम ऑप्शन रहिछि। तापरे मु मोबाइल रे करिछि आउ वैलिड एंड जनरेट OTP रे ऊपर क्लिक कला परे OTP आसी जिवो। वैलिड OTP ऊपर आउ लॉगिन ऊपर क्लिक कर देबा जेते बेले हमर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एठी शो हे जिवो। ए बेली भाबरे आसुछि आपण माने एटा प्रिंट करिकि आपण माने रखि परिबे। आउ जदि आपण माने सर्टिफिकेट जदि केमिति पाइबा तो देखंतु एठी प्रिंट सर्टिफिकेट लेखा जायछि। ए ऊपर हमकू क्लिक करबाकू पड़िबो। एटा हमें रजिस्ट्रेशन करतिला समय प्रोफाइल शो करूछि किंतु प्रिंट सर्टिफिकेट ऊपर देखि पारथिबे क्लिक कर देबे। आउ एठी आसीला परे एटा प्रिंट काढि देबे। आउ एटा आपण माने रखिबे। एही बली आपण माने उद्यम रजिस्ट्रेशन